حضرات الرجال والنساء، حضرات الشباب والفتيات، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, beliau Syekh Ahmad Amin memulai ceramahnya Kak Dintoh muhadharah engki pertama-tama sedejeh para alim ulama yang disebutkan kelak bedeke Wahab, bedeke Hanan, bencukan Kiai Ahmad Fauzi Mustajab, ben sedejeh para alim ulama sehadir, ben tak lopah dek sedejeh para hadirin dan hadirat. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا وإمامنا حبيب رب العالمين سيدنا محمد اللهم صل عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانه. Beliau memulai dengan kalimat Alhamdulillah serta tak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan juga para sahabatnya dan ahlul baitnya dan orang-orang yang mengikuti di dalam jalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, tidak ada ilmu kecuali ajunan Allah yang memberikan kepada kita. اللهم أكرمنا بنور الفهم. Amin. وأخرجنا من ظلمات الوهم. Amin. وافتح علينا فتوح العارفين. Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukalah untuk kami segala ilmu dan juga keluarkan daripada kegelapan kebodohan dengan rahmat-Mu, wahai Allah. اللهم علمنا ما ينفعنا. Ya Allah, ajarkanlah apa yang memberi kemanfaatan kepada kami semua. وانفعنا بما علمتنا. Dan berilah kemanfaatan kepada yang telah diajarkan kepada kita. وزدنا علما. Dan tambahlah keilmuan untuk kita semua. وفقهنا في الدين. Dan jadikanlah kita semua orang-orang yang ahli dalam fikih. وأصلحنا والمسلمين لما تحبه وترضاه. Dan jadikanlah kemaslahatan untuk kita dan semua umat Islam. يقول الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: Atebu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من بنى لله مسجدا. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, بنى الله له بيتا في الجنة. maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk dia rumah nanti di surga. أيها الأحبة. Wahai para kekasih-kekasihku, عمارة المساجد في الأرض Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Kanjeng Nabi memerintahkan untuk kita menghidupkan masjid, دليل على الإيمان. yaitu sebagai tanda keimanan. وإعمار المسجد أو المصلى Dan memakmurkan masjid ataupun musalla ini يكون بشيئين. ada dua hal di dalamnya. الشيء الأول Hal yang pertama عمارته الحسية الظاهرية، yaitu memakmurkan dengan cara yang kita tampak, yaitu membangun masjid, من بناء yaitu dengan membangun masjid, وحجر yaitu dengan membangun juga batu-batu, إلى آخره. ya, dan lain sebagainya sampai jadilah suatu masjid. والأهم من هذا الإعمار
Tapi yang lebih penting dari pembangunan masjid itu هو إعماره معنويا، yaitu memakmurkan masjid secara maknawi. أي أن نأتي إليه ونصلي، Yaitu dengan cara apa memakmurkan masjid secara maknawi? Yaitu dengan kita datang ke masjid. نأتي إليه Yaitu dengan kita datang ke masjid ونذكر الله سبحانه وتعالى، dan kita juga menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. نقيم حلقات Dan juga kita membangun juga taklim, pengajaran daripada di dalam masjid. لتعليم Untuk pengajaran القرآن الكريم، Al-Qur'an نقيم حلقات لتعليم العلم الشرعي، dan juga di dalam masjid kita membuat halaqat yaitu pengajaran ilmu-ilmunya Allah. نقيم حلقات لذكر الله سبحانه وتعالى، Dan juga kita membuat kelompok atau golongan untuk berzikir kepada Allah. نقوم بالاعتكاف به، Dan juga kita datang ke masjid untuk beriktikaf di dalamnya. ولو أنه مصلى، Walaupun itu bukan masjid tapi musalla, فتعلموا maka ketahuilah إذا دخلتم عليه jika kalian masuk ke dalam musalla أن تدعوا دعاء دخول المسجد، dan juga membaca doa sebagaimana masuk dalam masjid, ثم تقولون lalu mengucapkan, اللهم إني نويت الاعتكاف فيه ya Allah, aku berniat iktikaf di dalam musalla ini ما دمت فيه، semasa aku di dalam musalla tersebut, ولو كان 5 دقائق، walaupun di dalam musalla tadi cuma 5 menit, ولو 10 دقائق، walaupun hanya 10 menit, ولو نصف ساعة، sampai setengah jam, فتعطى أجر الاعتكاف كذلك. maka yang masuk ke dalam musalla seperti yang disebutkan tadi dapat pahala seperti halnya masuk iktikaf di dalam masjid. فتحصل على أجر الاعتكاف وأجر الصلاة. Maka dapat pahala iktikaf sebagaimana di masjid dan juga pahala sholat. أيها الأحبة، Wahai para hadirin sekalian, الالتقاء في المساجد dan juga kita mendatangi masjid itu ليس عادة، bukan sebagai suatu kebiasaan, إنما من أجل تأليف القلوب، akan tapi supaya kita itu untuk menghidupkan hati من أجل تنظيف القلوب، dan juga kita masuk masjid ataupun musalla untuk membersihkan hati kita من أجل أن نزيل العداوات والبغضاء بيننا، dan juga menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti permusuhan dan juga rasa-rasa kotor yang lain. من أجل أن يكون الوفاق والمحبة بيننا، Dan juga kita niatkan untuk masuk musalla tersebut yaitu untuk kita menjaga diri kita. هذه هي رسائل المسجد والمصلى. Ini semua adalah permasalahan-permasalahan atau kesamaan daripada masjid ataupun musalla. فإذا ما كنت Apabila kalian قد تعاديت أنا وأحد، jika salah seorang dari kalian ada yang terjadi permusuhan, amuso, فإذا دخلنا المسجد maka jika ada dua orang masuk ke dalam masjid yang musuhan tadi, نسلم على بعضنا maka kita bersalaman satu sama lain ونزيل خلافاتنا dan juga kita menghilangkan apa-apa daripada perbedaan ونتسامح dan juga saling memaafkan ونكون يدا واحدة. dan kita menjadi tangan satu, artinya damai, يدا واحدة. yaitu menjadi satu tangan, artinya yaitu kerukunan kembali. أيها الأحبة، Istijah para hadirin, ندعوكم جميعا kita berdoa
untuk panjenengan semua. لتنظيف القلوب Semoga kita semua dibersihkan hati-hati kita بذكر علام الغيوب. dengan kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. فلا بد أن ننظف قلبنا بكثرة الذكر. Maka salah satu cara untuk membersihkan hati kita, لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منا karena salah seorang dari kita pasti memiliki kotoran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima orang yang hatinya itu kotor. عند لقائه في الدار الآخرة Ketika kita sudah nanti ketemu di dalam alam akhirat sana, إلا بقلب سليم. maka dari itu kita harus membersihkan hati kita, خال من الأمراض bersih daripada penyakit-penyakit hati المعنوية yang berbangsa maknawi tak terlihat, كالحقد والحسد seperti iri, hasud, والغيرة dan juga cemburu, والكبر dan juga rasa sombong, والبغضاء. dan juga rasa benci. هذه لا بد أن نزيلها كلها. Maka semua ini yang disebutkan tadi, penyakit-penyakit hati harus kita bersihkan ولا semuanya. تزال إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. Dan tidak ada yang bisa membersihkan penyakit-penyakit hati melainkan dengan zikir kepada Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى Maka kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala أن يطهر قلوبنا agar kita semua dibersihkan hati-hati kita, ويطهر أرواحنا dan juga dibersihkan arwah-arwah kita, وينظف عقولنا وقلوبنا dan juga Allah membersihkan otak-otak kita dan para hati kita من كل مرض dari segala penyakit, حتى نلقاه وهو راض عنا. sehingga kita kelak bertemu Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. ونبارك Dan juga kita mengucapkan barakah للعمة untuk علوية Nyai Alawiyah. نقول لها بارك الله لك Kita ucapkan kepada Nyai Alawiyah, semoga Wabaraka Allah alaiki. memberkati beliau وبارك في ذريتك dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarganya وفي أحبابك dan kepada para jamaahnya, وبارك بكم جميعا dan setuju saya hadir mungkin mantal berkah oleh barakah setuju وفي ذرياتكم keluarga keturunan badan kaula setuju وفي أحبابكم dan setuju orang-orang yang kita cintai, وجعلنا جميعا من سعداء الدارين. dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat, وجمعنا وإياكم مع سيدنا رسول الله dan semoga kita dikumpulkan kelak dengan baginda Nabi besar صلى Muhammad الله عليه وسلم Allahumma shalli alaihi في الفردوس الأعلى. di Firdaus yang paling tinggi, ورزقنا النظر إلى وجه الله الكريم dan semoga Allah memberikan kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala في كل لحظة وحين. di setiap detik-detik dan masa. إنه سميع مجيب الدعاء. Allah Subhanahu wa taala zat yang mendengar doa-doa kita. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Dan ini yang bisa kami sampaikan, alhamdulillahi rabbil alamin, على نية القبول dengan niat semoga diterima semuanya, واستعطاف قلب سيدنا الرسول dan juga bisa mengambil hati dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu صلى alaihi الله wasallam. عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أوصل وبلغ ثواب هذا الاجتماع وثواب درسنا من حضر مولانا الشيخ أحمد أمين وثواب صلة الأرحام في هذا الاجتماع هدية وصلة لحضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
إلى وإلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين التابعين وجميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وإلى جميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وقربائنا وجميع القبور خصوصا لروح المرحوم المغفور له الشيخ وافر عبد الوهاب والشيخ جويرية إرشاد الشيخ مصفر وافر والشيخ زهري وافر والشيخ مصفر خليل اللهم اجعل في قبورهم نورا وضياء سادعا يتلألأ بين أيديهم إلى يوم القيامة وانقلهم من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود بشدر مخدود وطلح منضود اللهم بارك في أولادهم وفي ذرياتهم وفي تلاميذهم وفي محبيهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تقبل دعاءنا بسر أسرار الفاتحة موس فاتحة بقاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين